सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार। चलो मांडिया खीरी बनैबा आज मांडिया ग्राइंडर करवा। मो पुओ कही मांडिया खीरी माँ बनै दे तो मांडिया खीरी बनैबा। चलो मांडिया अन्ना ए आर्यन आना मांडिया मांडिया। चलो कप रे दे दवा। अन्ना कबाटा बंद कर दे रे। ग्राइंडर कर दवा और खीरी घाटवा। खीरी बनी दवा कहूँ बहुत दिन कहूँ माँ मांडिया खीरी दिन बन बाछुरीटा घरे पशिज दे। केते चिकन हो बहुत चिकन हो देख आम ताको चलाणी पूरा छांकी देबू। कहीं गला येड़ा सेड़ा कम कम देगी करवा पानी लिए देगी चल दे बोला तो हम कम कम दे तार खदरटा बाहरी आसब आ पानी डाटी पड़ब तो हाथ सफा अच्छी तो करबू जे सफा पूरा खदर गुड़ा गोटे जगह रखी जा गोटे जगह आन जा आ गोटे टाटिया जाना देख आर्यन आर्यन केमिति भल कि एमती कर पड़ी देव ना धर दुई हाथ रे कर एमती केमती कर से कहला मुझे करदेवी से खदर गुड़ा टाटिया जाओ। हाँ के लेट लागो पछे भल से कर एट पानी ने पड़वा तो धीरे धीरे एटी टिके पिटी पिटी दे आ तले गदेबू नहीं। अरे इंता नहीं को छाड़ छाड़ मांडिया पानी अब रेडी हो गला। चीनी दे दीजिए एठी अमूल दे देखिए एटा खीरी कर देबी ना अमूल दे खीरी कर देबी। ए दुटा मिश्री दे देची मिश्री दे गिरी शरबत बने देची। एटा मोर आर्यन आ आदि पीबे ताको फ्रिज रे रखी देबी टिके ठंडा हे जीवो टिके हल्का ठंडा हे जीवो शरबत हे गला मांडिया पानी शरबत से पीबे। तो कड़े रे देगी ताको आम घाटवा ताको फ्रिज रे रखी देची टिके हल्का ठंडा हे जीवो भल लागबो पीबा लगी। देखो तक कड़े ढाई दबा तापर चूल्ही रे बसई आम घाटी देवा।
ଏବେ ଆମ ଚୁଲିରେ ତାକ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେବା। ଏମିତି ଘାଟିଦେବା। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଚୁଲିରେ କେମିତି ଘାଟି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ଭଲ ବି ହେବ। ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ, ଏମିତି ହେଇଯାଏ ସେଟା। ଆଦି ଅମୁଲଟା କାହିଁ ଗଲା? ଆଣବୁ ବି ଅମୁଲଟା ବି ଦେବା। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଦେଖ ବହଳିଆ ହେଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମୁଲ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ, କ୍ଷୀରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କପଡ଼ାଟେ ଆଣ ବାବୁ, କପଡ଼ାଟେ ଆଣିଦେ ତ। ଏଇଟା ଉତରେଇ ବି ଦେ, କପଡ଼ାଟା ଆଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଛି। ପେଟ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ତାକୁ ସରବତ କରିକିରି ବି ପିଇ ପାରିବ, ଚକୁଳି ପିଠା କରିକି ଖାଇପାରିବ, ରୁଟି ବି ବନେଇ ପାରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଇବାରେ। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଆମର ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମା ଏବେ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆମର ରେଡ଼ି। ଏତେ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉଟା କଥା ସେଇଟା କହିବାର ଅଛି। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଏବେ ବେଲା ବାଟେ ରଖିଦେବା ନା। ଆମ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯେ ଚାମଚ ଆଣିବୁ ଯେ ଆଉ ଖାଇବୁ। ନାନା କେ ବି ଡାକ, ନାନା କେ ବି ଡାକ। 3ଟା ଚାମଚ ନେଇକିରି ଆଏ, 3ଟା ଚାମଚ ଆଣବୁ। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା କି? ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ନିଏ ହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବୁ ହେଲା। ଦେଖୁଛୁ କାଲି ବର୍ଷା ଦେଲା ଯେ ସବୁ କାଠ ବି ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଉଠେଇବେ, ଉଠି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଭାତ କିନ୍ଧା ରାନ୍ଧିବି କିଏ ଜାଣିଛି, ପୁରା ସବୁ ତକ ଭିଜି ଯାଇଛି। ବାବୁ କ୍ଷୀରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା କି? ହଁ ହେଲାନି। ଖା ଦେଖୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ମିଠା ଲାଗୁଛି? ଓହୋ। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଭଲ ଲାଗେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ତା ମଜା କେମିତି ଲାଗିବ। ପାଟିରେ ଦେଲେ ପୁରା ମିଳେଇଯିବ। ପାଟିରେ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମିଳେଇ ଯାଉଛି ନା, ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ କିରା ଖାଉଛୁ। କିରା ଖାଉଛୁ କିଛି ଜାଣି ହେଉନି। କ୍ଷୀରି ଖାଉଛୁ ନା ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଏମିତି ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।